अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद शाकिर के साथ एक दफ़ा फिर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ये जो आजकल मार्केट में बैठे हुए हैं इनसे आप बच सकें। आजकल ज़्यादातर लोग ये ट्रैवल हिस्ट्री और इसके बारे में ज़्यादा सर्च आउट कर रहे हैं ताकि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़े और आने वाले जो यूके यूएस और ये बड़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप वगैरह, ताकि इनके लिए हमें कोई जाने के लिए आसानी बने। तो इसके लिए सबसे जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो है जापान, जो कि ईज़िली सब लोगों को जो दुबई में यहाँ पे रेजिडेंट है या इवन पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं तो आप विज़िट ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा जमा करते हैं तो इसके वीज़े का जो वर्थ है इसकी बहुत ज़्यादा है दुनिया में, क्योंकि ये G7 कंट्री में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे वीज़ा सबमिट करना है। और जापान का ये होता है वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, लेकिन पहले इस तरह होता था कि आप घर बैठ के ये सब सारी चीज़ें अप्लाई करते थे और वीज़ा जो है वो आप लोगों को ईमेल में आ जाता था। लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं है। ये वीज़ा अगस्त के बाद इन्होंने सिस्टम को ज़रा चेंज कर दिया। वो ये है कि आपको VFS जाना पड़ेगा। आप सबसे पहले VFS में अपॉइंटमेंट लेते हैं और जब आप अपॉइंटमेंट ले लें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप अपलोड करते थे वो अभी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग को जाके VFS में खुद जाके जो आपका टाइम होगा उससे तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले पहुंच के आपको वो चीज़ें वो सब वेरीफाई करते हैं और जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप खुद फिल कर लें। वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो इधर मैं आप लोगों को अभी वीडियो में ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करके फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करके और जो चीज़ें हैं वो लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा कि जो चीज़ें इसके साथ रिक्वायर्ड है जमा करने के लिए वो आप लोग जमा करके तो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे। वीज़ा आप लोगों को मिलेगा। वो वीज़ा भी आपको बाई ईमेल करते हैं, पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा नहीं होता। वो वीज़ा आप लोगों को मेल कर देंगे। आप लोग बोलेंगे क्या कि आप अपना पासपोर्ट लीजिए और जो डॉक्यूमेंट है ये हमें दे दें कॉपी, तो वो डॉक्यूमेंट आपसे ले लेंगे। पासपोर्ट आपको ओरिजिनल पासपोर्ट सिर्फ वो लोग वेरीफाई करके आप लोगों को वापस कर देंगे। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट आप जमा कर देंगे तो वीज़ा जो है वो आप लोगों को बाई ईमेल मिलेगा। तो पहले मैंने एक जमा वीज़ा किया था, लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये हुआ था कि मैं किसी वजह से नहीं जा सका। मैं अक्टूबर में इंशाल्लाह मेरा इरादा है जाने का। अगर आप लोगों ने भी जाना है जापान और G7 कंट्री जो कि एक मेंबर है इनका, तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चले जाएँ। एक ज़बरदस्त जगह है टूरिस्ट के लिहाज से भी और ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से भी इनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो आ जाए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या क्या है। सबसे पहले है आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो ये पासपोर्ट है ये वैलिड होगा 6 मंथ। दूसरी बात ये कि उनको तस्वीरें चाहिए, एक तस्वीर चाहिए, वो पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड। ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट इनकी है कि आपका जो यूए रेजिडेंट जो आईडी कार्ड है वो आपका पास होना चाहिए लाजमी, क्योंकि जब आप वापस आए यहाँ पे लैंड करेंगे तो वो उनको रिक्वायर्ड होगा। जो थर्ड चीज़ है वो है NOC। कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या इवन आपका अपना बिजनेस है तो अपना बिजनेस है उसके जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह है वो रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो मतलब किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वो उनकी जो ऑनर है वहाँ से NOC लाजमी होना चाहिए कि आप इस मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं। ये NOC के बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आपने बनानी है। ये नहीं है कि आपको चंद चीज़ें उसमें डाल के और वो आप जमा कर दे तो वो वीज़ा एलिजिबल भी हो सकता है। NOC का मतलब ये है कि उनको क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं वो आप लिख लें कि इसकी छुट्टी कितनी है। वो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहरहाल जो NOC का स्टैंडर्ड NOC है वो आप लोग फॉलो करें। और जो 6 मंथ का 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ऐसे नहीं कि आप किसी से पैसे लेके और वो जमा करते हैं। अपने पास एक महीना आपके पास 10,000 आ रहे हैं, दूसरे महीने आपके पास 20,000 आए हैं तो वीज़ा आपको वो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट करेंगे। तो तरीका ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 सैलरी है तो 4 या 5,000 आप जो यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ रूटीन में वो आप यूज़ करें पर मंथ, और जो 4-5,000 है वो आप सेविंग कर लें। तो इसी तरह आप तकरीबन 5 से 6 मंथ और जो आपकी सैलरी है वो प्रॉपर बैंक के थ्रू आनी चाहिए
اور جو بینک میں آ رہی ہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے، جو آپ کی کمپنی جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ادھر اے ٹی ایم سے ڈال رہے ہیں کیش اور پھر نکال رہے ہیں. یہ چیز وہ مطلب وہ پورے ہر چیز وہ ویریفائی کر کے آپ لوگوں کو ویزا دیتے ہیں. تو کیونکہ امیگریشن جاپان کا بہت سخت ہے، جیسے یو ایس کا ہے اور G7 کنٹریز ہے، جیسے ان کا امیگریشن ہے ایسا ہی ان کا ہے. تو یہ ہے کہ زیادہ تر میرے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، یہ لوگ واپس بھی آ چکے ہیں جن کے ساتھ میری بات چیت ہے. یہ کہ ادھر جا کے لینڈ کرتے ہیں نیریٹا ایئرپورٹ پہ یا ہانیڈا، ادھر سے واپس بھی آ جائے کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے ان میں، تو یا کوشچن کا صحیح جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے میں جو میری ویڈیو آئیں گی کہ آپ وہاں پہ جا کے وہ کیا کیا کوشچن کرتے ہیں آپ سے. جو نریٹا ایئرپورٹ ہے جاپان کا، وہ انشاءاللہ جب میں جاؤں گا فیس کروں گا خود، تو پھر آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں گا کہ کیا کس طرح جواب دینا چاہیے. تو وہ چیزیں تو میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. لیکن جو مین مقصد اس ویڈیو کا ہے کہ آپ نے کیسے جاپان ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیا کیسے کرنا ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ چند جو چیزیں ہیں 5 سے 6 چیزیں یہ آپ نے جمع کرنی ہے. لیکن جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے فل کرنی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ریکوائرڈ ہیں. اچھا، یہ اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اپلیکیشن آپ نے فل کیسے کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو میں نے آپ کو فوٹو کا بتایا، یہ تقریباً پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے نکال کے اور اس میں پیسٹ کرنی ہے. اور یہ آپ اسکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ڈسکرپشن یا کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا اس کا. تو یہ شور نیم اپنے جس طرح پاسپورٹ میں اور گیون نیم یہ پاسپورٹ میں جیسے یہ ایسے آپ نے لکھنے ہیں. ڈیٹ آف برتھ ہو گیا ہے، پلیس آف برتھ ہو گیا ہے. آپ پاسپورٹ سامنے رکھ کے جو چیزیں پاسپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو پاسپورٹ ٹائپ آرڈینری، یہ جو نارمل ہم پاسپورٹ وغیرہ یوز کریں یہ آرڈینری ہے، باقی آفیشیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اور پرپس آف وزٹ آپ نے کرنے ہیں جاپان وزٹ، یہ آپ نے پرپس رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس میں جو جہاں پہ اپنے پہنچنے ہیں وہ اپنے لکھنے ہیں کہ اس میں ایئرپورٹ میں نے اس ٹائم پہنچنا ہے. اچھا، ٹکٹ آپ لوگوں نے جو یوز کرنی ہے وہ آپ بکنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کدھر سے. اور اگر آپ نے قطر ایئر ویز کا یوز کرنا ہے صرف بکنگ کر کے اور وہ بعد میں آپ کینسل کر لیں جو چیز ہے ٹکٹ، تاکہ وہ سیف رہے آپ کے پاس. یہ ٹکٹ اور جو اپنی ارائیول ڈیٹ ہے وہ ادھر ڈالنی ہے اپلیکیشن میں، اور کتنے دن آپ نے گزارنے ہیں. لیکن میکسیمم آپ کو 15 دن کا وزٹ ملتا ہے. جو جاپان کا فرسٹ وزٹ ہے 15 دن آپ کو وزٹ ملتے ہیں. اگر آپ زیادہ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ دوسرا ویزا اپلائی کر لیں، جو بزنس وغیرہ ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وزٹ جو ہے نا وہ 15 دن کا ہے. تو یہ سامنے جو اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ لوگوں نے فل کرنی ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی چیز بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پارٹ ہے اپلیکیشن کا، یہ 2 پیجز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں باقی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف نیچے سائن کر کے ڈیٹ آف اپلیکیشن لکھ لیں. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگوں کی کل اپوائنٹمنٹ ہے تو آج کی ڈیٹ آپ لکھ لیں یا اسی دن کی ڈیٹ آپ لکھ لیں ڈیٹ آف اپلیکیشن، اور جو اپلیکنٹ ہے اس کا سگنیچر وغیرہ کر کے اور جمع کر دیں. یہی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سبمٹ کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جاپان کا ویزا لازمی ملے گا. تو یہ ہے کہ آپ جائیں ایکسپلور کر لیں. جاپان کو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. میں نے سنا ہے، خود نہیں گیا ہوں، لیکن اکتوبر میں انشاءاللہ میں جانے والا ہوں. شکریہ.